बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी गाइस, क्या हाल है आप लोगों के? आई होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपकी होस्ट हूँ गुल और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल गुल्स डिजिटल जोन सिस्टम। तो गाइज़, आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बताना चाह रही हूँ कि ये टॉपिक जो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली बिगनर्स के लिए, बिकॉज आई एम ऑल्सो अ बिगनर ऑन द यूट्यूब, वरना तो मैं आपसे सीनियर ही हूँ। तो बिगनर्स के लिए इस तरह से इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से है और यूट्यूब पर जो नए हैं या जो इंटरनेट से मुंसलिक जो अभी जॉब करने जा रहे हैं उनके लिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो काइंडली मेरे साथ लास्ट तक बने रहिए। जनाब, डिजिटल मार्केटिंग क्या है? व्हाट इज़ द डिजिटल मार्केटिंग? डिजिटल मार्केटिंग को हम लोग अपने लफ्ज़ों में जो है वो ऑनलाइन मार्केटिंग कहते हैं। और जिस तरह से हम लोग ब्रांड्स की प्रमोशंस करते हैं या फिर जो ऑनलाइन मार्केटिंग होती है वो इसी से कनेक्ट होती है। ब्रांड्स की प्रमोशंस करने के लिए हमारे साथ डिजिटल मार्केटिंग में जो है वो डिफरेंट साइट्स मौजूद होती हैं, वेबसाइट्स मौजूद होती हैं और सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स मौजूद होते हैं। अच्छा, सोशल मीडिया की जो एप्लीकेशंस आई हुई हैं तो ये बहुत हमारे लिए यूज़फुल हैं, जिस तरह के इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, यूट्यूब है और भी बहुत सारी इस तरह की जो एप्लीकेशंस हैं उनसे हम लोग अच्छे से ब्रांड्स की प्रमोशंस करते हैं और अपनी बिज़नेस को आगे ग्रो करने के लिए ये हमारे लिए बहुत ही मुफीद साबित होती है। और मैं इसकी मिसाल आपको इस तरह से भी दूंगी कि देखें, जिस तरह से आजकल ट्रेडिशनल वर्सेस जो है वो डिजिटल पीपल, इस तरह के मिसाल आप समझ लें। पिछले ज़माने में हम लोग जो है वो बड़ी मेहनत करते थे किसी भी चीज़ को जो है वो लोगों तक पहुंचाने के लिए, उसकी पब्लिसिटी करने के लिए हमें बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती थी, जो कि दिमागी भी होती थी और जिस्मानी भी होती थी। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग वो है कि हमें पूरा एक बना बनाया जो है वो एक स्क्रिप्ट मिलता है या एक जो एप्लीकेशन होती है वो मिल जाती है। हमें उसको सिर्फ यूटिलाइज़ करना होता है और ये हमारा सिर्फ़ और सिर्फ ज़हनी काम होता है। तो इसमें हम सिर्फ जहन को यूटिलाइज़ करते हैं और बहुत ही बेनिफिशियरी हमारे लिए ये है। जी, तो ये बहुत हमारे लिए एक बेनिफिट है। और दूसरा आपको मैं ये बताते चलूँ कि देखें, आजकल के दौर में इंटरनेट माशाल्लाह से इतना स्प्रेड हुआ है। मैं समझती हूँ वहाँ जहाँ पर इसके इतने सारे एडवांटेजेस हैं तो कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, लेकिन इस वक्त बात हो रही है एडवांटेज की। तो इंटरनेट ने हमारे राब्ते इतने ईजी कर दिए हैं कि जैसे देखें, मैं अब कहाँ बैठी हूँ और मुझे कौन कौन सुन रहा है, कौन कौन देख रहा है, आई डोंट नो। तो इस तरह हम जैसे व्हाट्सएप मैसेंजर्स के थ्रू ऑडियो कॉल, वीडियो कॉल करते हैं, बैरून मुल्क अपने जो है वो प्यारों से बात करते हैं। तो ये बिल्कुल एक डिजिटल मार्केटिंग ही है, समझें। इससे हमारे जो हैं वो कनेक्शन बहुत इजी हो गए हैं। और आगे मैं आपको ये बताती हूँ कि क्या ये इजी है। जी हाँ जनाब, ये बिल्कुल इजी है। हाँ, लेकिन ये इतना भी इजी नहीं है कि आप समझें कि बस बोल दिया इजी है तो बहुत ही इजी है। नहीं, इसके लिए हमें पूरा एक प्रॉपर समझना पड़ता है, एक प्रॉपर कोर्सेज भी होते हैं। लेकिन जिस तरह मैं समझती हूँ कि हमारे यंगर्स में टैलेंट है माशाल्लाह से, तो वो इस काम को बखूबी कर लेंगे क्योंकि अब तो हर चीज़ वेब बेस्ड हो रही है। जितने भी डिज़ाइनर्स और जितने भी जितना भी काम है ऑलमोस्ट सब वेब बेस्ड है। तो इसलिए मैं समझ रही हूँ कि ये बहुत ही इजी है। और अब तो आपको मैं बताऊँ कि जो डिजिटल मार्केटिंग है वो SMS, जैसे हम टेक्स्ट मैसेजेस कहते हैं, और MMS यानी मल्टीमीडिया मैसेजेस के ज़रिए भी इसको यूज़ किया जा सकता है।
جناب ایڈورٹائزنگ جو ایجنسیز ہیں یا جتنے بھی جو مارکیٹنگ ہے بزنس ہے اس میں آج کل جو ہے وہ یہ بہت ہی امپورٹنٹ رول پلے کر رہا ہے ڈیجیٹل. وہ ایک پارٹ ہے کہ جو انٹرنیٹ اور آن لائن سسٹم پر مبنی ہوتا ہے اور ڈیجیٹل ٹیکنالوجیز جیسے کہ ویب لیپ ٹاپس ہو گئیں, ڈیسک ٹاپ ہو گئے اور موبائل ہو گئے اور اس طرح کے دوسرے جو ویب پلیٹ فارمز ہیں ان پر جو ہے وہ اپنی مصنوعات اور ان کی خدمات اپنی مصنوعات کی دے رہے ہوتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہوتی ہے کسی بھی بزنس مین کے لیے کہ وہ اگر بنا سمجھائے مطلب بنا سامنے آئے اور اپنا بزنس کسی اور تک سمجھا سکے, کسی اور تک پہنچا سکے. اس کے لیے ہمیں ظاہر سی بات ہے بہت سخت مہارت چاہیے, ایکسپرٹیز چاہیے. اور ڈیجیٹل مارکیٹنگ جو ہے وہ اگر میں کہہ رہی ہوں کہ ایزی نہیں ہے تو مطلب وہ صرف جسمانی ایزی نہیں ہے. آئی مین کہ اس میں کوئی ہمیں تگ و دو نہیں کرنی پڑ رہی, کوئی اینٹیں نہیں اٹھانی پڑیں گی, لیکن ہاں یہ ہے کہ اس میں ہمارا پراپر مائنڈ جو ہے وہ مائنڈ سیٹ ہونا چاہیے اور ہمیں پوری ایک مہارت ہونی چاہیے ایڈورٹائزنگ کے لیے. بزنس کمپنیز یا پھر ایڈورٹائزنگ کمپنیز کو بآسانی جو ہے وہ اپنے پبلسٹی کرنے کے لیے, ایڈورٹائز کرنے کے لیے جو ہے وہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا یوز کرتے ہیں. وہ کسی بھی ٹیکنالوجی کے ذریعے جو انٹرنیٹ پر ہمارے لیے موجود ہیں تو اس کے لیے وہ کسی بھی طرح کا یوز کر کے جو ہے وہ استعمال میں لاتے ہیں. مثال کے طور پر آن لائن چینلز ہیں جیسے سوشل میڈیا ہو گیا, ای میلز ہو گئیں اور پیپر کلک ہے PPC کے نام سے, اور دوسرا ایک ہوتا ہے SEO یعنی کہ جو ہے وہ سرچ انجن آپٹیمائزیشن. یہ جو ہے وہ بہت اہم رول پلے کرتے ہیں, بہت ہی امپورٹنٹ ہیں اس حصے کا. اب آپ کو میں بتاتی ہوں کہ اس کی اسٹریٹجی کیا ہوتی ہے. ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں ہمیں صرف اور صرف 4 چیزوں پر زیادہ فوکس کرنا ہوتا ہے, جس میں ایک تو ہے ہمارے پاس برانڈ کی جو ہے وہ ہمیں پہچان ہونی چاہیے, اویئرنیس ہونی چاہیے. دوسرا مارکیٹ اپروچ ہونی چاہیے ہماری, اور تیسرا جو ہے وہ پروڈکٹ انفارمیشن ہونی چاہیے. اور جو ہے ایک ہے ہمارے پاس KPI. اور آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ KPI کیا ہے, تو جناب کی پرفارمنس انڈیکیٹر اسٹیبلشمنٹ. یہ ایک ایسا جو ہے وہ وے ہے کہ ہمارے لیے یہ اس کو یہاں پر بٹھانا بہت زیادہ ضروری ہے, سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے, جس سے جو ہے اس پر فوکس کر کے جو ہے وہ ہم اپنی مارکیٹنگ کو, اپنی ایڈورٹائزنگ کو ایزی بنا سکیں گے. گائز لاسٹ میں بس اتنا ہی کہوں گی کہ سوشل میڈیا مارکیٹنگ جو ہے وہ بہت ہی زبردست مارکیٹنگ ہے. آپ لوگوں کو اس میں ٹرائی کرنا چاہیے اور ہماری ینگ جنریشن سب کو اس میں ٹرائی کرنا چاہیے. بہت مارجن ہے اس میں. اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا. ویڈیو اچھی لگی ہو تو پھر لائک بھی کر دیجیے گا. تھینک یو سو مچ. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان. انشاءاللہ پھر جلدی ضرور ملاقات ہوگی کسی دوسری انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ. مجھ کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.